दुरिया दुरिया रोट के କାନ୍ଦୁଛେ ମା କାନ୍ଦୁଛେ ଗାଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ଦେଶର ଲାଗି କାମ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ଗାଁର ସୁନା ପୁଅ ଯବାନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ଗାଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କାରଣ ଗାଁର ପୁଅ ଦେଶ ମାଟିର ସେବା କରୁଥିଲେ ଆର୍ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍। ଲୋକକଲା ଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମରାଜ ମଲ୍ଲିକ। ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପିଲାବେଲୁ ଦେଶର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ସପନ ଦେଖିଥିଲେ। ନିଜର ଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବରପାଲି କଲେଜରେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାର ପରେ 2012 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ବରଷ ଯାଇଥିଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍। ଭାରତ ମାର କୁଲେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଶୁଇ ପଡ଼ିଛନ୍। ଆଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟ କୁମ୍ଭାରୀକେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ତାଙ୍କୁ ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯାଇଛେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଶିଶୁ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍। ହଜାର ହଜାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ବି ତାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଭୁଥିଲା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଅମର ରହେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଅମର ରହେ। मुड़ा पड़वा रहे मुड़ा
मोर ना नरेंद्र मल्लिक मो पुओ प्रेमानंद मल्लिक नेवी रे काम करुले से ड्यूटी अवहेला नहीं करी से जिते बेले भी तामने ऑफिसर माने तांको डाकुले से मुहूर्त तामने जाऊे छुट्टी आसी भी घर रहा लगे से फुर्सत भी नहीं पाते 12 साल रे तामने माने मोर पुओटा तामने ट्रेनिंग करिछन और पोस्टिंग पाई प्रेमानंद 6 मास थरे लेखा होता जदि भी तामने कल आसूला फिर भी सांग सांग पलि जाऊला आज आम सांग प्राय टिके नहीं भी तामने समयटा तामने कटे पारी हाँ से तो देश लगे भी जीवन दे से बहुत बढ़िया हिसाब तामने जीवनटा भी कटे मोर ना हूँ रुक्मण मेहर तहसिलदार हूँ बोरपाली हाँ आज कुम्हारी गाँव प्रेमानंद मल्लिक बोलिक नौसेना जी कार्यरत थे से शहीद होन आज शोकर छाया खेली जाए अंचल खाली कुम्हारी नुहे बोरपाली आम बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो आम बहुत मर्माहत और फैमिली प्रति आम समवेदना ज्ञापन करने सांगे दुख समय आम द्वारा जहाँ हो पार्बा से सांगे अच्छु प्रशासन तरफ भी अच्छु एज ए ह्यूमन बीइंग भी सांगे अच्छु। आपण मानकु जदि आमर वीडियो भल लागला लाइक शेयर और कमेंट करूँ और बरगढ़ जिलार टेक्निक खबर देखभार लगी आमर चैनल के सब्सक्राइब आउ फॉलो करूँ। जोहार।